ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ତ ଏବେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବିବାଦ ଚାଲିଛି। ବିବାଦ ତ କହିବେନି କି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପରେ ବୋଧେ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଜାଗୃତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୟାସ ହେଇଥାଏ ତ ଏଇ ମୁଭିଟି ଆଉ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ସେଇ କଥାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ କାନକୁ ଆସୁଛି କି ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବେ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲିକି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାର ର୍ୟାକେଟ୍ ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଡାଟା ଖୋଲିବେ ସେମାନଙ୍କର କାଗଜ କଲମରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ସମାଜରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି କନ୍ଧମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ବି କାଗଜ କଲମରେ 2% ତ ନୁହଁ 2-4 ଜଣ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସେଠି 500,000 ଲେଖା ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି। ଆମର କୌଣସି ମଜହବକୁ ବିରୋଧ ନାହିଁ। ସନାତନ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହି ମୁଭି ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ କଳା ର୍ୟାକେଟକୁ ବିଦେଶରୁ ଫଣ୍ଡିଂ ଆସିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଭାରତର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମିଟା ଯାଉଛି ଯେମିତି ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଦେଶର ଶାସନ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନାଲ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ହେଉ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ଏହି ପ୍ରକାର ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେମିତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିଲା ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦୁଆ ଦେଇକି। ଆଉ ଆଜି ଦେଖୁଥିବେ କି ସରକାର ବଦଳିଲା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏ ଜିନିଷର କମି ଆସିଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଜାଗୃତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଆଉ ଫିଲ୍ମଟା ତ ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରାଗଲା ଜାଗୃତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସିଲା ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ହତ୍ୟା କାରଣର ଘଟଣା ପ୍ରାୟତଃ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ମର୍ମାହତ କରିଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେତିକି ଶାନ୍ତି ମିଳୁଥିବ କି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସିଏ ସିନା ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଥିଲା ସେ ପ୍ରୟାସ ଆଜି ବି ସମାଜରେ କିଛି ଜଣ ମାନେ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଭି ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହେବା କଥା କୁହାଯାଉଛି ମୁଭି ବ୍ୟାନ୍ ହେବା କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେମିତି କୌଣସି କିଛି ହେବାର ନାହିଁ କାରଣ ସରକାର ଆଉ ହାଇକୋର୍ଟ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଏକୁ କୌଣସି ବ୍ୟାନ୍ ହେବନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ଯେବେ ପରମିଶନ ଦେଇସାରେ ସେଥିରେ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ କେ ବ୍ୟାନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ କହିବି ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ସିନେମା ହଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଡରିକି ଫିଲ୍ମ ନେଉନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବହୁତ ସାରା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କଳାକାର ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ମାଲିକମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ହିସାବରେ ଆସିକି ଫିଲ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସୋ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ କହିବି ଏଇଟା କେବଳ ଆମେମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛୁ ଆମର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୋଟିଏ କି ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚି ରହୁ। ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କି କୌଣସି ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିତେ ଗଲେ ଭାଇ ଆମେ କୁହନ୍ତି ସନାତନ ଧର୍ମ ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ କଥା କୁହେ। ଆମ ପାଖରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ମାନୁ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା କିଏ ମିଟେଇବ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବ କିଏ କହିବ କି ଯେମିତି ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଥିଲି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଜଣେ ଭାଇ ଲେଖିଛି କହିଲା ଭାଇ ଆମ ଘରକୁ ଆସିକି ବହୁତ ଜଣ ଆମକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇଲେ ଆମକୁ ପଇସା ଲୋଭ ଦେଲେ ଚାକିରି ଦେଇଦେବୁ କି ତମେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମାନେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିବେ କି ଆମେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରୁନୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେମାନେ କହିବେ ଯଦି କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି କି ୟା ଭିତରେ ଶୈତାନ ପଶିଛି ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଶୈତାନ ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଜିନିଷ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଟିକେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ এই ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ এই ମୁଭିକୁ ଯେତେ ବିରୋଧ କରାଯିବ এই ମୁଭିକୁ ଯେତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ এই ମୁଭି ସେତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଏଇଟା କେବଳ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ ଫିଲ୍ମ ଯିଏ ବନଉଛି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଗାଁ ଗାଁରେ ଘରେ ଘରେ କେମିତି ଲୋକ ଫିଲ୍ମ ପହଞ୍ଚିବ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ କନଭର୍ଟେଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନ ପହଞ୍ଚିବା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବା କାରଣରୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି କିଛି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଲୋଭନରେ এইসবু জিনিসକୁ ଆପଣେଇ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଭି ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କି ପାଦ୍ରୀ ମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କିଛି ପାଦ୍ରୀ ମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଜୁମ୍ ମିଟିଂରେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଲେ ସେମାନେ ଦଙ୍ଗା କରିବେ ଅଶାନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ମୁଁ ତ ଏତିକି କହିବି କି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ସେତିକି ଭରସା ଅଛି ଯିଏ ଏହି ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନଗତ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଆଉ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଜାଗୃତ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି। କେତେବେଳେ କିଏ କହୁଛି ଭାରତକୁ ଆମେ ଗଜୁଆ ହିନ୍ଦୁ କରିଦେବୁ କେତେବେଳେ କିଏ କହୁଛି ଆମେ ଭାରତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇସାଇ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିଦେବୁ। ଆରେ ଭାଇ ସବୁ ଯଦି ଭାରତଟା ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ ଆଜି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଆପଣମାନେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ କୋଉଠି ବି ଗୋଟେ ଆପଣ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇବେନି। କୋଉ ଦେଶକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯାଇନି। ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ 56 ଇସଲାମିକ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି 100ରୁ ଅଧିକ ଇସାଇ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି 10ରୁ 20 ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100 କୋଟି ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସବୁଠୁ ପୁରାତନ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନାହିଁ କୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବି ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଜି ଘୋଷଣା କରାଯାଇନି। ଆଜି ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯଦି ହିନ୍ଦୁମାନେ ପ୍ରତାଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଭାରତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଭାରତରେ ଆଜି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ହିନ୍ଦୁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଭାରତର ଶାସନ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ପାଖରେ ଅଛି। ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେମାନେ ଆଜି ଯଦି ଭାରତରୁ ପ୍ରତାଡ଼ିତ ହେବା ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯିବା? ଆମ ପାଖରେ କୋଉ ଦେଶ ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ସେ ଆପଣେଇ ନେବ? 56ଟା ଇସଲାମିକ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେବେ କେତେ ଇସାଇ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ସେମାନେ ଆପଣେଇ ଦେବେ। ହେଲେ ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉ ଦେଶ ଅଛି? ଏବେ ଆମେରିକାର ନୂଆ ସରକାର ବନେଇଲା ସେଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଇଲିଗାଲ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ
को पठेदेले एठू आपण विचार करूँ भारत हूँ गोटे देश जो 100 कोटी हिंदू मानक भारतीय मानक जगह जदि आमे जदि ए मिशनरी माने आपण मैंने भावतु आज मिशनरी मानक पैसा कौटू आसूँ विदेश कौन कौन लोक गरीब ना विदेश कौन कौन लोक पाखे मौलिक सुविधा समस्त पाखे पहुँचुची से पाखे एत सुविधा अच्छे से खाइबा पाना मरुँच कि से पैसा पठे दूसरी भारत को ओडिशा रे आम कोरापुट कंधमाल केन्दुझर जाकि कौ आदिवासी अंचल जो अंचल को आमे केबे जाई नथिबा सेठी आसिक कोरापुट कि अन्य कौन राज्य आसी मिशनरी माने केमिति पहुँचुंट आमे जानी पारना एक घरे असुविधा होची गोटे बाहर स्टेट लोक केमिति जानी आसी पहुँचुते एउटा आपण माने भाबंतु को प्रकार डीपली प्लानिंग चलछि आपण माने बहुत समय देखिथिबे बहुत गणमाध्यम रे को प्रकार षडयंत्र करा जाउछि को प्रकार एजेंडा करा जाउछि टार्गेट दिया जाउछि कि तमे माने सालारी देके रखा जाउछि पास्टर मानक धर्मांतरण करिया पे से फिल्म माध्यम आम एति तो अनुरोध करूँ आसंता काली फिल्म रिलीज होची जो हिंदू भाई मानक अनुरोध करी समस्ते यहाँ आम कर्तव्य एवं जदि आपड़ जदि निज समाज निज धर्म जदि किसी भी छोट बलिदान दवाई चाहूँगी ताले निजे फिल्म देखूँ निज सांगसाथी मानक नहीं प्रक्षालय जातु फिल्म देखा लोक पाखे पहुँचातु आज भावतु ए लड़े आम समस्ते आज आरंभ कले आगामी दिन में जेबे जाए मिशनरी मानकर जेबे जाए मिशनरी मानकर धर्मांतरीकरण ओडिशा रे बंद न होईची सेबे जाए आमे समस्त मिसिक ए लड़ाई आगु जारी रखिबा क्रिश्चियन मानकु आपण आवेदन करबे देखिया निमंत्रण कर देख आमे तो चाहूँ मु कौन समस्त फिल्म हीरो तांकर प्रोड्यूसर समस्ते कहते जो मैंने ओडिशा ख्रीस्टान होती से आसी फिल्म देखूँ मुझे तो कहूँ जो मैंने ख्रीस्टान होती आपड़ जाए आधार कार्ड चेक करूँ से कास्ट सर्टिफिकेट चेक करूँ से आज भी SC ST लिखुं फिर भी से कहते आम ख्रीस्टान अरे भाई जदि तुमको ख्रीस्टान हबार अच्छे मुझे आगुरी भी कही कि कौन किए जदि निज खुशी जदि कौन मजहब को कारण संविधान समस्त अधिकार देती किए क्या मानव किए क्या पूजा कर कहार किसी आपत्ति ना किंतु तुम एपटर कह आम ख्रीस्टान किंतु एपटर स्वार्थ जो गवर्नमेंट चाकरी करने आसो से कह कि ना आम हिंदू SC ST ताले सेटा तो केबे आम बर्दाश्त करूँ कारण जो आदिवासी भाई भूणी मैंने आज भी ये हिंदू समाज में अच्छा आम हिंदू संस्कृति परंपरा आपणाऊँ से बेनिफिट न पाइबे तुम आज कन्वर्टेड हो सारा निज बोपा को चेंज कर सारा तुमको केमी दिज्व से आम तो चाहूँ जो मैंने भी विरोध करुँच कारण देख विरोध ये कारण से बेपार चलती जदि से कन्वर्टेड न करेंगे विदेश पैसा आसबनी से पैसा न आसले संस्था चलबनी से विरोध कर आज ओडिशार कोरापुट मालकानगिरी में समुदाय 5-10 जन इलीगाली ख्रीस्टियन होती 5 चर्च केमी बनला गवर्नमेंट जगह चर्च बनाए परमिशन देला कि सरकार ये सब जिन आज ध्यान देवा दरकार पैसा देकी धर्म चेंज करछुंती तांको बाध्य करछुंती पैसा देकी नवा ପାଇଁ एटा कोन सत देखो रिजन बहुत अच्छी जो लोकटा कौन कहार कौन आवश्यक आपण पिलार देह खराब है जमी मुझे किसी जन तले जन देख आसी मो पाक मुझे भिडियो बनाऊली कि स्त्री देह खराब होता से कहले आप चर्च आसतु जेहतु मेडिकल जावाई पैसा नहीं मेडिसिन खाया पैसा नहीं विश्वास प्रार्थना आम कौन कहते आम हिंदू मैंने भी कहते आम प्रार्थना कर ईश्वर आम आम भगवान बोली ईश्वर कहते से जिनटा आपणई प्रार्थना ईश्वर से कहते आस प्रार्थना करवा ईश्वर को ये जिन आम भी छोट बड़े शिखुं सका उठले प्रार्थना करवा ईश्वर को पूजा करवा से आदिवासी लोक से जानी ना कि जो प्रार्थना ईश्वरटा से क्या करुँच शिव को करुँच जगन्नाथ को करुँच ना विदेश रु जन्म होता जीशु को करुँच फरक हूँ एति से आमरी ढांचे आम मान ही व्यवहार कर मुझे कहबी कि पैसा देकी केवल होनी जहाँ जहाँ पाखे जी जिन सतटा जानी पैसा देकी करा जी जिनसा जानी सामान्य गोटे टैबलेट देकी मेडिसिन भल करदे ना जीशु भल करदे आप प्रार्थना कले बोली भल हो गले कहार पिला पाठ पढ़िया कहार पैसा नहीं से कहते आम तो कन्वर्ट स्कूल ओडिशा सारा खेल कौटी कन्वर्ट स्कूल गोटे फ्री एडमिशन करदे से कन्वर्टेड हो गले बहुत रिजन अच्छी केवल पैसा नुहे बहुत किसी रिजन अच्छी कन्वर्टेड करने किए निज हिसाब से होची किए जबरदस्ती होची आउ किए निजर मजबूरी रे होची बस फरक किंतु लोक मैंने होती मुझे ये कहबी कि सरकार भी ए भूल अच्छी आम मान भी भूल अच्छे जो लोक मैंने आमको छाड़ी जीवार जाति प्रथा जिनस को लेकिन बहुत लोग कहते हैं आमर कमजोरी से फायदा उठाऊँ से समस्ते मिसिकी प्रयास करवा सरकार जी मौलिक सुविधा पहुँचेब मेडिकल स्वास्थ्य शिक्षा ये गमनागमन कौ गाँव में टीओलटे ना से टीओलटे बसई दूसरे एनजीओ तरफ से आम पा जोगेलु जीशु तुमको पा जोगेले तुमको जीवन बचाई पा जोगेले तुम समस्त ख्रीस्टान हो जाओ से जो आदिवासी लोक मैंने एत भगवान गाँव में मंदिर न था माटी पानी पवन ये सोसाइटी को मैंने कहते गले प्रकृति को पूजा करते तो से जिते जड़े व्यक्ति को पूजा करने कहुए से भावती भगवान तो भगवान ईश्वर तो ईश्वर किंतु से पछरे थिबा षड्यंत्र से बुझी पारंतने से आज समय आसे फिल्मटा मत बोलते लगुच ये फिल्म जरिया बहुत किसी जिनस चेंज हो पार लोक मैंने जागृत हो पारे
देख मो कहया था जी निज बाप को बन बदल दौर सी बापार मूल्य जाने जी जन्म कला बापर मूल्य जाने आम कौन कहवा जदि से रियलाइज कर कि ना मु भूल रास्ता जाइए लोक फेरुंट आपण मैंने देखिए जब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अनेक जगह बहुत जन को फेरौंट किसी दिन मुझे भिड बनई गोटे परिवार फेरी बुझीपारे कि ना आम जो मिछ कथा कहीकि नहीं कि भल हो मेडिसिन खाईदे प्रार्थना कले से है जनकर स्त्री मरीगला टीबी होता चर्च जाकि प्रार्थना कला भल है बोली सी पुणी जानिले कि ना मो सहित छलना कराइला जदि से न जाइए चर्च प्रार्थना करके जदि से मेडिकल जाता एटलिस्ट से भल हो पार था एमती जो मैंने बुझुं से फेरुंट जो मैंने न बुझुं से आज भी अच्छा ये जिन सब चलो आ चलुची आम मानकर प्रयास आमको करने पड़ो आ सबू वाद बद अंत घटे आसंता काली फिल्म रिलीज हो मोर समस्त हिंदू भाई भौणी गुरु गुरुजन मानक हाथ जोड़ी एति अनुरोध करी बहुत सारा मिशनारी विरोधी लगी ओडिशा फिल्म को रिलीज न करदेवे आ न करदेवार कारण आपण जानते जब सतरे आपण मैंने हिंदू सनातनी ताल आपण मैंने जिद्दी करूँ कि आम केमी फिल्म टू लोक पाखे पहुँचेगा आ जी जगार फिल्म रिलीज होती सब जगार केमी हाउसफुल कराइबा आ जो भाई मैंने चाहूँ कि आपण अंचल फिल्म हल अच्छी आ रिलीज होनी आपको मेसेज करूँ टीम को मेसेज करूँ से अंचल हल केमी फिल्म रिलीज हम केमी लोक मैंने देखिए आम आपण मानकर कर्तव्य से आसंता काली फिल्म रिलीज होची को हल रे आम सोशल मीडिया अलरेडी पकई सारचु दया करके जातु देखु आ जो मैंने चक्रांतकारी गोष्ठी मैंने फिल्म को बंद करने प्रयास कर मुहर आमको चापुड़ा मारे पड़ो नहले ए सामान्य किसी मिशनारी आम मानक जीतीजे आम 90% हिंदू ओडिशा भाया जगन्नाथ संस्कृति में आम हारीज आपण मैंने भावतु जदि आम एकजुट होकर लड़वा ताहले मिशनारी मानक आम कड़ा जवाब दे पारिबा आ आम निश्चय फिल्म को सक्सेस करैकि ए मिशनारी गोष्ठी मानक मुहरे गोटे चापुड़ा मारी पारिबा बस आपण मानकर सहयोग साहाय्य निहाती आवश्यक आसंता काली फिल्म रिलीज होची 7 तारिख दिन जमारू देखा भूलें आ निज सांग साथी पाखे फिल्म पहुँचापी जमारू भूलें रही जय जगन्नाथ जय श्रीराम।